oh. Grabe yun. Ikaw ka na. Habgal. Oh, nandito na guys, oh. Naubusan ng... Oh guys, another day, another mukbang naman guys. Oh, trip namin guys, pupunta kaming SM sa Tansa guys. Kung sino ang taga Tansa dyan. Shout out guys. Pupunta kami sa sa Jollibee. Dadala kami kaldero guys. Kaya see you dun. Dito kami guys. Oh. Ugeng-geng. See you to guys, see you to Jollibee guys. Guys. Ano? Wag mo kita to, ano? Mo lang, ikot mo kamera to. Ikot mo kamera to. Dandan lang. Hab guys. Dandan lang guys. Hab guys. Dandan lang. Dito na po tayo sa Jollibee. Guys, shout out guys. Nandito kami sa SM Tansa guys. Yes, pati yung guys. Kain na. Ano guys. Kain guys. Picture mo pre. Jangan cari mo. Kaya. Naman. Betul. Amin guys. Walang hiya na kami guys. Mahala na to guys. Hintay. Hintay. Nahuli. Ito lang. Nahuli. Wow. Ako sa Sitbos, ha? Mga kasabag Jollibee. Dami kaldero guys, ha? Sarap guys, Jollibee guys. Sabi oh. Diyan din ako eh. Ayun. Sulit. Oh guys, nandito na sa SM. Guys, shout out guys, Jollibee guys, oh. Jollibee tayo guys. Sa Tansa guys, Tansa. Cavite guys. Kamukbangers natin, pauwi na talaga. guys. Dito na guys, oh, naglakad na yung kamukbangers natin. Dito na yung guys, kamukbangers natin guys. Pakyat na yung kamukbangers natin guys, kamukbangers. Dito tayo sa SM Tansa, kamukbangers natin, mga attire na bago. Picture to. Whoop. Hey guys. Picture. Okay guys, nandito na naman, nagpangat na yung mga kamukbangers natin. Nandito sa SM, pagala-gala. Oh, wala. Oh, nandito na guys, oh. Dito dyan. Napaka-choy. Whoop. Geng. Geng. Oh, nandito na tayo guys, oh. Ito yung pinakaswerte sa SM guys. Naubusan ng kanin. Naubusan ng kanin, umiyak yung bata namin guys. Ligid ka to. Guys, Gulong. oh dito na yung kanin, baby. Baby, dito na yung kanin. Guys, Jollibee, no? Garo, gusto guys, Jollibee, no? Nakakasarap, tumino na yung bata namin guys. Pinakain namin. Hindi. Yes up, my man. Guys, nandito tayo. Ito yung pinakamahal na kaldero dito sa SM Tansa, guys. Guys. Paki-follow and like, share.
Ito po yun si Burloloy. Sadam! Sadam! Thank you guys, thank you sa sa suporta guys, thank you, bye-bye, see you to bahay na guys. Bye namin guys, no? Mission complete! Wala ka. Wala ka. Video ba yan? Video